tout se fait en équipe, sans exception. Quand une cliente me félicite et qu'elle aime une tenue, il faut qu'elle sache que, mis à part l'exécution, mon équipe participe énormément à l'élaboration de la tenue, c'est-à-dire dans le développement des idées. Quand je suis en train de créer un modèle, oui, on procède par vote. Quand j'hésite entre deux couleurs ou là, toute l'équipe participe, toute l'équipe donne son opinion, parce que c'est très important que ce soit un travail d'équipe. Plus c'est un travail d'équipe, plus ça réussit. De toutes les façons, كل قفطان راه كيخدموا فيه اقل 10 الناس. كاين اللي غيفصلوا، كاين اللي غيمونطيه، كاين اللي غينبتوا، كاين اللي غيطرزوا. كل واحد شنو donc il ما كانش un travail d'équipe et un sentiment d'appartenance à une équipe, ça va pas réussir parce que la passation entre chaque main d'œuvre ne va pas se faire. Donc ça c'est la particularité ici qu'on fait vraiment tout par équipe. Au début on avait deux équipes, la mienne et celle de maman. D'abord les deux équipes forment la même. Et alhamdoulilah, ça se passe très bien. On travaille, c'est pas un atelier où on est centré sur la production autant que telle. C'est un atelier où on travaille avec plaisir. On met de la musique, c'est une bonne ambiance, parce que c'est important. Moi, j'ai toujours évolué dans ce... Moi, quand j'ai fait mes études au Canada, j'ai fait des stages le domaine du design de mode. Et comme moi, je faisais du design, donc on me mettait toujours dans un endroit qui était éclairé, ensoleillé, avec de la musique. Et ça m'aidait beaucoup à être créative. Et je me suis rendu compte que si je faisais la même chose avec mon équipe, ça va avoir des bonnes répercussions. بالنسبه لي انا عندي جميع الاثمنه يعني ملي كتجي عندي واحد الزبونه عندها واحد لو بودجي بريسي quel que soit le budget je lui fais une création une proposition en fonction de son budget ما عنديش un problème à ce niveau là يعني يقدر يكون نفس الموديل غير باغ اكزومبل الا كان طرز بماكينه ولا طرز باليد غادي يكون فرق كبير في الثمن mais بالنسبه للستيل دو كليونت moi je pense que j'attire les femmes qui veulent être différentes tout simplement qui ne veulent pas rentrer dans le moule. Parce que justement, si on va faire une création qui est faite sur mesure, pour nous, c'est dommage de porter quelque chose qui ressemble à tout le monde. Donc, et souvent, les clientes qui vont venir, on va développer une relation très complice avant même qu'elle arrive à l'atelier. C'est-à-dire qu'on va se parler au téléphone. Par exemple, elle a vu une vidéo ou là, une photo sur un magazine ou là, sur Internet ou les chihaja, elle va m'appeler pour me dire tel ou tel modèle m'intéresse. Et dans la conversation, on se comprend déjà. Et souvent, les clientes avec lesquelles je vais travailler à long terme, ça va être des clientes qui ont un petit peu le même style que moi. Mais je reste quand même... C'est sûr que je crée des modèles que je vends, mais quand une cliente elle a un modèle précis qu'elle-même elle veut, qu'elle souhaite, moi je la conseille, mais j'exécute toujours ce que la cliente souhaite. Je suis là pour la conseiller, mais je ne lui impose pas. المشاريع الجديدة إن شاء الله في الموا دو سبتمبر غادي نشارك في لا فاشن ويك دو نيويورك دونك غادي نمثل المغرب غندوز مورا لاشين دونك غنقدم ما بين 20 و 25 لبسة وهذا شرف كبير ليا لأنه فاشن ويك دو نيويورك اون دي بلو غراند فاشن ويك في العالم ça c'est à plus court terme à plus long terme Inch'Allah pour l'année prochaine je prépare une exposition qui a un petit côté artistique, je ne vous en dirai pas plus pour l'instant, mais une exposition qui va démontrer près d'une 50aine de pièces, Inch'Allah. Et donc, نتمنى نشارك في قطان encore d'autres années, c'est un événement qui est très cher à mon cœur. Et pousser mes créations à devenir internationales, يعني يكونوا كيتباعوا partout dans le monde, encore plus. هو بالنسبه ليا باش يكون عندي ابداع باش نقدر pour laisser libre cours à mon imagination انا دائما كنبغي نخدم على ان تيسو اللي كيكون اوني وحنا اللي كنخدموه بواحد الطريقه اللي كيبدا يبان بحال هو مشري هكاك مثلا هاد القطعه اللي غادي تشوفوا دابا هي كوبي كلوش يعني فيها في كل قطعه فيها جوج قطع وكل قطعه فيها 6 متر ديال القماش القطعة الفوقانية هي خدمنا على تول دو سوا تول اوني وكله منبس باليد وكنخدموا بحال شكل ديال الورود كاينين الورود اللي بالاشرطه بلي غوبون والورود اللي منبتين بالحجر وكنخدموا هذوك الورود الطايرين وعاد كنركبوهم فوق من التنبات اللي كنديروا باش كيبان فيه واحد الغلياف
كيجي بحال ان غولياف، والقطعه اللي تحت منها هي ساتان دوشاس وفيها الزواق المعلم وحتى هو منبت بالاحجار. بالنسبه لهاد اللبسه هي لبسه فيها 4 القطع. واحد القطعه ما كنشوفوهاش هنا حيت هي لو ليغين اللي دوينا عليه قبل، غادي تشوفوه في واحد الصوره. دونك الليغين هو بتول كولور تول دو سوا. وعندنا القطعه الاولى هي صايه متليجه مطروزه ومنبته، والقفطان هو بساتان دو سوا ايطاليان كله مخدوم بالزواق المعلم. وحنا كنحاولوا دائما نبتكروا بالنسبه للتقنيات ديال الخدمه بالنسبه لي ماتيريال اللي كنستعملوا. مثلا هنا عندنا تنبات بلي ميغوار بشكل مختلف، وعندنا احجار حتى هما شكلهم مختلف. والقطعه الرئيسيه الفوقانيه الدفينه هي بتول دو سوا، حتى هي كوبي كلوش يعني فيها 6 متر ديال تول دو سوا. وهاد لا تكنيك هادي سي لا دونتيل كي كوبي او لازر. دونك كنديروا ان ديسان كون كوب او لازر وبار لا سويت كنقبطوه كنلصقوه فوق التول وكيتنبت كله هكا كيجي هكا بالاحجار. دونك بحال كنديروا ان تاتواج ونفس الشكل في لو دو. عندنا اوسي كنستعملوا هاد لي بوندون pour créer du mouvement et du reflet في la tenue. الطموحات ديالي نشوف مي كرياسيون في لو موند انتيي، نشوفهم sur des tapis rouges, pourquoi pas portés par des stars, et que les gens surtout reconnaissent mon style sans lire le nom en bas de la page. Que les gens, c'est surtout ça, de représenter le kaftan dans le monde entier, et de le représenter à sa juste valeur, d'être un jour l'ambassadrice du kaftan. Ça serait ça mon rêve. باش تتابعوا الكوليكسيون ديالي جديده ومشاريع جديده على موقع مشاهد 24. كنشكر مشاهد 24 وليكيب ديالها.